पश्चिम एशिया चली संघर्ष उपरे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ दाबी आम 8टी युद्ध समाधान करिछु आउ एक युद्ध जीतुछु। ईरान आलोचना व्याकुल किंतु सेमाने यह कहवाकू भय करुछंती कारण सेमाने भाबुछंती जे सेमानंकु सेमानंक निज लोकंक द्वारा हत्या कराजिबो। युद्ध बंद पाई अमेरिका प्रस्ताव को प्रत्याख्यान पर यह कहिसंती ट्रंप। एबडे 5टी शर्त रखिछि ईरान युद्ध जोगु होइतिबा भित्तिभूमि और अर्थनीतिर क्षयक्षतिर उपयुक्त क्षतिपूरण देबे। ईरान उपरे आउ कोनोसी प्रकार आक्रमण न करबाकू ग्यारंटी देबे। भविष्य में आक्रमण कराजिबो नाही बोली अमेरिका और सहयोगी देशों को लिखित और स्थायी ग्यारंटी देबाकू पड़िबो। ईरान विरोध में चलिथिबा समस्त सामरिक आक्रमण और टार्गेटेड हत्याकांड तुरंत बंद हेबा आवश्यक। मध्यप्राच्य में थिबा ईरान समर्थित समस्त प्रतिरोध गोष्ठी विरोध में मध्य युद्ध बंद करा जाऊ ये सब दाबी रही। एसहित हरमुज प्रणाली उपरे ईरान प्राकृतिक और आईनगत सार्वभौमत्व को स्वीकृति देबाकू पड़िबो। এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দেই যাউথিবা জাহাজগুড়িক উপরে ইরানর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রহিব। আমেরিকা পক্ষরু দিয়া যাইথিবা 15 পয়েন্ট বিশিষ্ট শান্তি প্রস্তাবকু ইরান रोकछोक मना कर देछि। तेबे वर्तमान समय ये जो स्थिति पश्चिम एशिया रे ये संघर्ष थमिबार ना नेउनी ये संघर्ष हुए तो आहुरी बढ़ी पारे ये आकलन करा जाउछि। कारण वर्तमान आक्रमण प्रति आक्रमण कथा जदि आमे देखिबा जे केही कहा कथा मानिबाकू नाराज। अधिक आलोचना करबा हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र जोड़ी होती। जुत मिश्र आपको स्वागत। जुत मिश्र जो भाव में आप देखुवे अमेरिकार 15 पॉइंट विशिष्ट जो प्रस्ताव रही ईरान रोकछोक मना कला अन्यपटे ईरान 5टी शर्त रखी। ईरान रे शर्त को आप केमती देखुंत केते युक्तियुक्त रही ईरान शर्त? ईरान आगरू 3टी शर्त रखिथिला पर आउ 2टी शर्त जोड़ा है एंड इथरु जाना जाउछि जे देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन इरानियन स्टैंड कहना जो 3टी प्रथम शर्त थिला से 3टी शर्त रही। गोटे हूँ जे ईरान इस्लामिक रिपब्लिक को वैध घोषणा करवा एवं ता एगेंस्ट रे कौन एक्शन कौन मिलिटरी एक्शन न नवा एवं जो क्षयक्षति होती तार भरपाई करवा। यही 3टी थिला मेन प्रथम डिमांड। ता सहित जो 2टी जोड़ा है से 2टी हूँ टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट इन ऑल फ्रंट्स। एथिरे बेसिकली हिजबुल्ला सहित जो युद्ध चली नॉर्दर्न इजराइल व सदर्न लेबानन में ताकू भी बंद करिवार गोटे प्रेशर दउछि ईरान। ता सहित जोटा कह जाय जोटा एडिशनल जोटा कि डिस्पेंसेबल सेटा होछि सोवरेनिटी ओवर हॉर्मुज स्ट्रेट। सो एटा गोटे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए ईरान दे एई डिमांड ता लास्ट डिमांड ता रखा जाय एज ए कंप्रोमाइजिंग टूल कारण एटा गोटे एक्सेप्टेबल डिमांड न होई पारे बिकॉज on clause United Nations Convention Sea Lanes of Communication there is a convention जो इंटरनेशनल पैसेज ऊपर सोवरेनिटी एर लिमिटेशंस रही। तेणु दिस इज ए डिस्पेंसेबल डिमांड। अदर देन दिस बाकी 4टा डिमांड आर क्वाइट जेन्युइन। तेणु मु आगुरी भी कही जे ए युद्ध को बंद करने हेले प्रथम 3टा डिमांड को तो डेफिनेटली सीरियसली कंसीडर करबा। मिश्र ये परिस्थिति को केमिति धीरे धीरे जटिल करूची आपनक मतरे कारण आमे देखुचे जे जो भाव में अमेरिका 15टी जो शर्त रखिला ता परवर्ती समय ईरान 5टी शर्त रखुची ये तो धीरे धीरे जटिल स्थिति होची। एथरु जहा जना जाउची जे अमेरिका इज नाउ डेस्परेट टू एंड द वॉर। ईरान फार्मली कहूची कि आमे वर्तमान परिस्थिति रे नेगोशिएट करबुनी आमे डिफेंड करि चली। तेणु डिसीजन ऑफ अटैक इज ऑन अमेरिका। तेणु अमेरिका युद्ध बंद करने चाहूँ कारण भी स्पष्ट कारण अमेरिका देखी पारुची कि जो 2टा अभिप्राय थिला ए युद्धर मूल गोटे हूँ रिजिम चेंज जोटा कि पॉसिबल नुहे जना जाऊनी। 2 हूँ टू डेसिमेट ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटी कंप्लीटली सेटा भी फुलफिल होती जना जाऊनी। थर्ड इज stop Iran from supporting proxies किंतु आज ये जो डिमांड ईरान रखी कि conflict in all fronts should stop। किंतु सीता मिश्र इनफॉरमेशन वारफेयर जदि आमे देखिबा ए जेमती ट्रम्प बारंबार दाबी करूछंती गोटे परे गोटे कथा कहउछंती जेमती कहछन जे 8टी युद्धर समाधान करिछु आ एक युद्ध जीतुछु कहउछंती एमती गोटे परे गोटे दाबी करूछंती यार प्रभाव प्रकृति रे कोन पड़िबा को जाउछि? Well, the entire episode, the only person who is creating all the confusion is Donald Trump. कारण तांकर behavior कौन से pattern नहीं। We as students of international politics find it very hard to predict his behavior। कारण से कौन से second दिन
ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିନ କଥାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ହୁଇମ୍। କାଲି ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଭେରି କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣୁଥିଲି। ସେଥିରେ ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଦିଆଗଲା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଜ ଡେସ୍ପରେଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍। କାରଣ ଆଉ ୟା ପରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଉ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କଲା ଭଳି ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାଲି ପରଦିନ ଯୋଉ ଝଟକାଟି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପଲିଟିକାଲ ଝଟକା ଯୋଉଠି ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ୱିନ୍। ତେଣୁ ଅଲରେଡି ସେ ପଲିଟିକାଲ ରିପଲ୍ସ ଫିଲ୍ କଲେଣି or Republicans କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଇରାନ ବିରୋଧ କରୁଛି, ରାଜି ହେଉନି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାହାର ପଡୁ ବୋଲି। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡୁ ବୋଲି ଇରାନ ଚାହୁଁଛି? ଏଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନର ମିଲିଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇରାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର ଥ୍ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟର କଷ୍ଟ ରେ ହିଁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବା ନିଜର ସର୍ଭାଇଭାଲ ତାକୁ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ଯୋଉ ଲିଭରେଜ ରହିଛି ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ ଗୋଟେ 20% ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ୍ ବେସିକ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଗଲ୍ଫ ରିଜନ ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଟାକ୍ କରି ଯଦି ଅସ୍ଥିର ରଖାଯାଏ ଗଲ୍ଫ ରିଜନକୁ, ତାର ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଡିବ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଭେରି ହାର୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ରିଜର୍ଭ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଲାୟନ ସେୟାର ଆସେ ଥ୍ରୁ ରେମିଟେନ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। 135 କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେଣି ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। এই আরোপ প্রত্যারোপ এসবু জারি রয়েছে বর্তমান সময়। আপনার মতরে আন্তর্জাতীয় সংগঠন গুড়িক যে রয়েছেন সেমানকর প্রভাব কেমতি হরাউছেন ধীরে ধীরে দেখা মিলুছে? এইটি ইম্পর্টেন্স অফ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস আর ভেরি এভিডেন্ট। কারণ এই যে পরিস্থিতি উপজিছি এইটার প্রাইমারি ওয়ান অফ দ প্রাইমারি রিজনস কি ডোনাল্ড ট্রম্প আসবা পরে ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସକୁ ଯୋଉ ୱିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ନେଗୋସିଏଟେଡ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ରେଡିବଲ୍ ନେଗୋସିଏଟେଡ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସିଚୁଏସନ, କାରଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ର କୌଣସି ବି ମେକାନିଜମ କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯିଏକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। So, এই কনফ্লিক্টটা প্রুভ করুছি the importance of international organizations and arrangements. Unless আমি যদি এইভাবে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কু সম্মান ন দেউ, তার রুলস রেগুলেশনস প্রিন্সিপলস কু যদি সম্মান ন দেউ, then world will relapse into such kind of conflicts time and again. নিশ্চিত ভাবে সমস্ত মନରେ ଏ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ରୂପ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକା 15 ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଇରାନକୁ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଇରାନ, ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଇରାନ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ପାଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତାକୁ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଏ ସର୍ତ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ପୂରଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରହିବ।